وعطوح رسملة وعطوح رسملة Szczepaj, urtaj tu. Szczepaj, urtaj tu. Szczepaj, Ethepali, urtaitli. Alechtaitl. Ethepali, urtaitli. The Theatre and the Plague. Le cuci lo fasciuti. La colla lo provavo. El teatro y la peste. Le théâtre et la peste. la peste. Allez, allez, le théâtre et la pêche. المسرح والطعام Le théâtre et la pêche. Les archives de la petite ville de Cagliari, en Sardaigne, contiennent la relation d'un fait historique et étonnant. Une nuit de fin avril ou du début de mai 1720, 20 jours environ avant l'arrivée à Marseille du vaisseau le Grand Saint-Antoine, dont le débarquement coïncida avec la plus merveilleuse explosion de peste qui ait fait bourgeonner les mémoires de la cité, Saint-Rémy, vice-roi de Sardaigne, que ses responsabilités réduites de monarque avaient peut-être sensibilisé aux virus les plus pernicieux, eut un rêve particulièrement affligeant. Il se vit pesteux, et il vit la peste ravager son minuscule état. Sous l'action du fléau, les cadres de la société se liquéfient. L'ordre tombe. Il assiste à toutes les déroutes de la morale, à toutes les débâcles de la psychologie. Il entend en lui le murmure de ses humeurs, déchirées, en pleine défaite, et qui, dans une vertigineuse déperdition de matière, deviennent lourdes et se métamorphosent peu à peu en charbon. Est-il donc trop tard pour conjurer le fléau, même détruit, même annihilé et pulvérisé organiquement et brûlé dans les moelles? Il sait qu'on ne meurt pas dans les rêves, que la volonté y joue jusqu'à l'absurde, jusqu'à la négation du possible, jusqu'à une sorte de transmutation du mensonge, dont on refait de la vérité. Il se réveille. Tous ces bruits de peste qui courent, et ces miasmes d'un virus venu d'Orient, il saura se montrer capable de les éloigner. Un navire absent de Beyrouth depuis un mois, le Grand Saint-Antoine, demande la passe et propose de débarquer. C'est alors qu'il donne, lui, l'ordre fou, l'ordre jugé délirant, absurde, imbécile et despotique par le peuple et par tout son entourage. Il dépêche vers le navire qu'il présume contaminé la barque du pilote et quelques hommes, avec l'ordre pour le Grand Saint-Antoine d'avoir à virer de bord tout de suite et de faire force de voile hors de la ville, sous peine d'être coulé à coups de canon. La guerre contre la peste. L'autocrate n'y allait pas par quatre chemins. Il faut en passant remarquer la force particulière de l'influence que ce rêve exerça sur lui, puisqu'elle lui permit, malgré les sarcasmes de la foule et le scepticisme de son entourage,
de persévérer dans la férocité de ses ordres, passant pour cela non seulement sur le droit des gens, mais sur le plus simple respect de la vie humaine, et sur toutes sortes de conventions nationales ou internationales qui, devant la mort, ne sont plus de saison. Quoi qu'il en soit, le navire continua sa route, aborda Livourne et pénétra dans la rade de Marseille, où on lui permit de débarquer. Ce que devint sa cargaison de pesteux. Les services de la voirie à Marseille n'en ont pas conservé le souvenir. On sait à peu près ce que devinrent les matelots de son équipage, qui ne moururent pas tous de la peste et se répandirent en diverses contrées. Le grand Saint-Antoine n'apporta pas la peste à Marseille. Elle était là, et dans une période de particulière recrudescence. Mais on était parvenu à en localiser les foyers. La peste apportée par le grand Saint-Antoine était la peste orientale, le virus d'origine, et c'est de ses approches et de sa diffusion dans la ville que date le côté particulièrement atroce et le flamboiement généralisé de l'épidémie. Et ceci inspire quelques pensées. Cette peste, qui semble réactiver un virus, était capable, toute seule, d'exercer des ravages sensiblement égaux, puisque, de tout l'équipage, le capitaine fut le seul à ne pas attraper la peste. Et d'autre part, il ne semble pas que les pestiférés nouveaux venus aient jamais été en contact direct avec les autres, parqués dans des quartiers fermés. Le grand Saint-Antoine, qui passe à une portée de voix de Cagliari en Sardaigne, n'y dépose point la peste, mais le vice-roi en recueille en rêve certaines émanations. Car on ne peut nier qu'entre la peste et lui ne se soit établie une communication pondérable, quoique subtile, et il est trop facile d'accuser dans la communication d'une maladie pareille la contagion par simple contact. Mais ces relations entre Saint-Rémy et la peste, assez fortes pour se libérer en images dans son rêve, ne sont tout de même pas assez fortes pour faire apparaître en lui la maladie. Quoi qu'il en soit, la ville de Cagliari, apprenant quelque temps après que le navire, chassé de ses côtes par la volonté despotique du prince miraculeusement éclairé, était à l'origine de la grande épidémie de Marseille, recueillit le fait dans ses archives, où n'importe qui peut le retrouver. أكسبنا وباء 1720 في مرسيليا، ما يسمى الأوصاف السريرية الوحيدة التي لدينا من الطاعون، ولكن يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان الطاعون الذي وصفه أطباء مرسيليا بالفعل هو نفسه الذي حدث في عام 1347 في فلورنس، حيث خرج ديكاميرون يصف التاريخ، الكتب المقدسة، بما في ذلك الكتاب المقدس وبعض الرسائل الطبية القديمة، من الخارج جميع أنواع الأوبئة التي يبدو أنها احتفظت بخصائصها المرضية أقل بكثير من الانطباع المعنوي والرائع الذي تركوه في العقول. ربما هم الذين كانوا على حق، لأن الدواء سيجد صعوبة كبيرة في تحديد فرق جوهري بين الفيروس الذي مات منه بيريكلاس قبل سيراكوز. إذا كانت كلمة فيروس في الواقع ليست مجرد وسيلة لفظية، وتلك التي تظهر وجوده في الطاعون الذي وصفه أبيقراط،
والذي تقدمه لنا العلاجات الطبية الأخيرة كنوع من الطاعون الكاذب. ولهذه المعاهدات نفسها سيكون هناك وباء أصيل. فقط الطاعون من مصر الذي ينبثق من المقابر التي اكتشفها انكماش النيل. يتفق الكتاب المقدس وهيرودوت على الإبلاغ على المظهر المبهر للطاعون الذي أهلك بين عشية وضحاها 180,000 رجل من الجيش الآشوري، وبالتالي إنقاذ الإمبراطورية المصرية. إذا كانت الحقيقة صحيحة فيجب اعتبار الآفة أداة مباشرة أو تجسيد لقوة ذكية ترتبط ارتباطا وثيقا بما نسميه الإماتة. وهذا مع أو بدون جيش الجرذان الذي ألقى بنفسه في تلك الليلة على القوات الآشورية التي استغلتها في بضع ساعات. والحقيقة مشابهة للوباء الذي انفجر عام 660 قبل الميلاد في مدينة ميكو المقدسة في اليابان خلال تغيير بسيط للحكومة. Landsfarsóttina í Provence-héraði árið 1502 sem varð Nostradamus í tilefni til að nýta í fyrsta sinn þá heilunarkrafta sem hann bjó yfir, bar einnig upp á tíma þegar stjórnmálaástandið einkenndist af gríðarlegu umróti. Konungar féllu eða dóu, heilu landssvæðin töpuðust eða voru lögð í rústir, jarðskjálftar gengu yfir sem og alls konar segulbrenglanir, gyðingar flýðu land í hópum, en allt þetta ýmist undanfari eða fylgifiskur hamfara og eyðilegginga í stjórnmálum eða í kosmískri skipan heimsins sjálfs. Þeir sem eru valdir af þeim eru of heimskir til að sjá afleiðingarnar fyrir og ekki nógu siðspilltir til þess að sækjast í raun og veru eftir slíkum ósköpum. Það sem kann að líða þeim villigötum sem sagnaritarar og læknisfræðin hafa lent á hvað farsóttina varðar, held ég að við getum orðið sammála að til sé sjúkdómur sem eins konar sálræn eind en berst ekki með veiðusýkingu. Hyggist maður greina af nákvæmni alla smitfaraldra sem sagan eða minningabækur hafa varðveitt frásagnir gæti reynst erfitt að einangra eitt einasta tilvik þar sem öruggt má teljast að smit hafi orðið við snertingu. Dæmi sem Boccaccio nefnir svín sem drápust eftir að hafa snusað af lökunum sem fórnarlömb pestarinnar höfðu verið sveipuð í, dugir vart til að sýna fram á annað en einhvers konar dularfulla dáleika með svínum og eðli pestarinnar. Þann skyldleika þyrfti líka að skilgreina í þaula. Enda þótt við getum ekki séð fyrir okkur raunverulega sjúkdómseind, má benda á nokkur mynstur sem hugurinn getur til bráðabirgða samþykkt að einkenni ákveðin fyrirbæri, svo virðist sem ásættanlegt sé að farsótt megi lýsa á eftirfarandi hátt. Inkare kama vonele ya ntiso ya ngqondo
ku humelela tindhawu ta ku tshuka. A muvagwi a sungula ku swi vona loko tindhawu leto ti maha ya ntima. A muvagwi a nga na nkama wa ku dzuka, a nhloko yi sungula ku hisa yi kula ni ku tika a gamawa. A muvagwi a kuma twa ku kazala ngopfu swinene. A ku kazala kwaku i bohi tindhawu ta dzitsongo za ku hohlokela ka mizi. Ku titwa kwaku hi le ka dzolovonga ngi to ntlula ka mizi. Ndzeni kwaku ku ndzulukela nge ku la ku humele ka nomo. Ambilu yi hantlisa ni ku ehla, yi fambelana ni ku hisa ka mizi. A dzolovonga ka ngqondo ka ambilu yakho yi gama yiba ngopfu ni guwa. A matihlo ya muvabyi yi tshuka ingi ndzilo, a lirimi yi kula. Ku sungula ya ku basa yi tshuka yi game maha ya ntima ingi makhala. A lirimi yi pfinya muvabyi. Hinkwaswo leswi ku kombisa ku dzuma ka mizi, ku twa mafambele ya mizi. Ingitilo loko yi dzuma misaveni, ingi ndzilo hansi ka misava na yi landzelela ka ku huma. Makazi ka tindhawu ya ku tshuka, ku humelela ka ku fehla, a kumbenyana ku humelela ku fana ni rhumbana ka ndzilo. A mizi tala hi swirhumbana ku fana ni ndzilo ni na tindhawu misaveni. A swirhumbana na tona ti na tindhawu ka mizi. A swirhumbana swi humelela kusuhe ni xiluma ni makehele. Lomu wa mizi wu susaka handle hinkwaswo swa ku bola ka vutomi. A rhumbana a ya ku kazata ka ndhawu ya mizi, a yi hlayi ku wa vutomi a yi na ndhawu. Ka yi nceka ku dahiwa swinene. Ku fana na kolera ya ku basa, a mavabwa ya ku kazata hi leyi ya ku a yi tikombisi. Скрытый труп пораженного чумой не обнаруживает видимых повреждений тканей. Желчный пузырь, отвечающий за фильтрацию тяжелых инертных отходов организма, полон и чуть не лопается. Обилие черной липкой жидкости, столь плотной, что наводит на мысли о новом виде материи. Кровь в артериях и венах такая же черная и липкая. Плоть тверда, как камень. На стенках мембран желудка, кажется, начались многочисленные кровоизлияния. Все говорит о глубинном нарушении секреции. Но нет ни отмирания, ни разрушения материи, как при проказе или сифилисе. Даже кишки – место самых кровавых расстройств, где вещество доходит до невероятной степени гниения и отвердения. Кишки органически не поражены. Желчный пузырь, из которого приходится почти вырывать содержащийся в нем затвердевший гной, как при некоторых человеческих жертвоприношениях, острым ножом из обсидиана, прозрачным и твердым. Желчный пузырь гипертрофирован и хрупок, но цел, в нем все на месте.
Нет видимых поражений, нет разрушенных тканей. Однако в некоторых случаях поврежденные легкие и мозг чернеют и становятся гангренозными. Размягченные, изъеденные легкие падают хлопьями вниз ясного черного вещества. Мозг расплавлен, отшлифован, измочен в порошок, превращен во что-то похожее на черную угольную пыль. De este hecho, cabe inferir dos observaciones importantes. Que en el síndrome de la peste no hay a veces gangrena del cerebro o los pulmones, que el apestado está perdido, aunque no se le pudra ningún miembro. Sin subestimar la naturaleza de la peste, podemos decir que el organismo no necesita de la presencia de una gangrena localizada y física para decidirse a morir. Segunda observación, los únicos órganos que la peste ataca y daña realmente, el cerebro y los pulmones, dependen directamente de la conciencia y de la voluntad. Podemos dejar de respirar o de pensar, podemos apresurar la respiración, alterar su ritmo, acelerarla, consciente o inconsciente, introducir un equilibrio entre los dos modos de respiración, el automático, gobernado por el transimpático, y el otro, gobernado por los reflejos del cerebro, que hemos hecho otra vez conscientes. Podemos igualmente apresurar, moderar el pensamiento, darle un ritmo arbitrario, podemos regular el juego inconsciente del espíritu. No podemos gobernar el hígado, que filtra los humores, ni el corazón, y las arterias, que redistribuyen la sangre, ni intervenir en la digestión, ni detener o precipitar la eliminación de las materias en el intestino. La peste parece, pues, manifestar su presencia afectando los lugares del cerebro, los particulares puntos físicos donde pueden manifestarse o están a punto de manifestarse. La voluntad humana, el pensamiento y la conciencia. En 1880 et quelques, un docteur français du nom de Yersin, qui travaille sur des cadavres d'Indo-Chinois morts de la peste, isole un de ces têtards au crâne arrondi et à la queue courte qu'on ne décèle qu'au microscope, et il appelle cela le microbe de la peste. Ce n'est là à mes yeux qu'un élément matériel plus petit, infiniment plus petit, qui apparaît à un moment quelconque du développement du virus, mais cela ne m'explique en rien la peste. Et je préférerais que ce docteur me dise pourquoi toutes les grandes pestes ont, avec ou sans virus, une durée de 5 mois, après laquelle leur virulence s'abaisse. Et comment cet ambassadeur turc, qui passait par le Languedoc vers la fin de 1720, a pu indiquer une sorte de ligne qui, par Avignon et Toulouse, rejoignait Nice à Bordeaux comme la limite extrême de développement géographique du fléau, ce en quoi les événements lui donnaient raison. De tout ceci ressort la physionomie spirituelle d'un mal dont on ne peut préciser scientifiquement les lois et dont il serait idiot de vouloir déterminer l'origine géographique, car la peste d'Égypte n'est pas celle d'Orient, qui n'est pas celle d'Hippocrate, qui n'est pas celle de Syracuse, qui n'est pas celle de Florence, la noire, à laquelle l'Europe du Moyen-Âge doit ses 50 millions de morts. Personne ne dira pourquoi la peste frappe le lâche qui fuit. Personne ne dira pourquoi la peste frappe le lâche qui fuit et épargne le paillard qui se satisfait sur des cadavres. Pourquoi l'éloignement, la chasteté, la solitude sont sans action contre les atteintes du fléau. Et pourquoi tel groupement de débauchés qui s'est isolé à la campagne comme Boccace, avec 2 compagnons bien montés et cette dévote luxurieuse, peut attendre en paix les jours chauds au milieu desquels la peste se retire?
Et pourquoi, dans un château à proximité, transformé en citadelle guerrière, avec un cordon d'hommes d'armes qui en interdisent l'entrée, la peste transforme toute la garnison et les occupants en cadavres? Qui expliquera également que les cordons sanitaires établis à grand renfort de troupes par Mehmet Ali vers la fin du siècle dernier, à l'occasion d'une recrudescence de la peste égyptienne, se soient montrés efficaces pour protéger les couvents, les écoles, les prisons et les palais, et que des foyers multiples d'une peste qui avait toutes les caractéristiques de la peste orientale aient pu éclater soudainement dans l'Europe du Moyen-Âge, en des endroits sans aucun contact avec l'Orient. De ces bizarreries, de ces mystères, de ces contradictions et de ces traits, il faut composer la physionomie spirituelle d'un mal qui creuse l'organisme et la vie, jusqu'au déchirement et jusqu'au spasme, comme une douleur qui, à mesure qu'elle croît en intensité et qu'elle s'enfonce, multiplie ses avenues et ses richesses dans tous les cercles de la sensibilité. Mais de cette liberté spirituelle avec laquelle la peste se développe, sans rat, sans microbes et sans contact, on peut tirer le jeu absolu et sombre d'un spectacle que je m'en vais essayer d'analyser.เมื่อโรคระบาดได้เข้าสู่เมืองทุกอย่างก็พังลงไม่มีการซ่อมถนนและท่อไม่มีกองทัพไม่มีตำรวจไม่มีการทำงานของเทศบาลกองฟืนเผาศพถูกจุดขึ้นอย่างสเปะสปะเผาด้วยอะไรก็ตามที่หาได้ทุกครอบครัวอยากมีพิธีของตัวเองไม้พื้นที่และเปลวเพลิงที่ถูกจุดขึ้นอย่างบางๆและความอาฆาตแค้นของครอบครัวที่ก่อตัวอยู่รอบกองฟืนหลังจากนั้นไฟก็ลุกโชนขึ้นทั่วด้วยจำนวนศพที่มากมายศพกองพเนินท่วมถนนเป็นพีระมิดที่ขรุขระรุ่งริ่งและเป็นอาหารให้กับสัตว์ทั้งหลายได้แทะกินรอบๆกลิ่นเหม็นลอยคละคลุ้งในอากาศเช่นเดียวกับเปลวเพลิงทั้งถนนถูกปิดตายด้วยกองศพประตูบ้านถูกเปิดออกให้เห็นเหยื่อผู้คลุ้มคลั่งจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความน่าขยะแขยงแพร่กระจายและโหยหวนไปทั่วท้องถนนโรคร้ายนั้นหมักหมมอยู่ในอวัยวะภายในของพวกเขากระจายไปทั่วร่างกายระบายออกด้วยการระเบิดหัวครั้งใหญ่เหยื่อคนอื่นๆที่ไม่มีฝีอาการเพ้ออาการปวดหรือผื่นเฝ้าดูตัวเองอย่างเย่อหยิ่งในกระจกพวกเขาคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงดีแต่พวกเขาก็ตายลงไปในขณะที่มือนั้นถือถ้วยมีดโกนที่เต็มไปด้วยความหยามเหยียดต่อเหยื่อคนอื่นกระแสเลือดข้นคลักเต็มไปด้วยพิษสีของฝิ่นและความทรมานไหลทะลักออกมาจากศพพวกคนประหลาดเดินผ่านใส่ชุดหลอมด้วยขี้ผึ้งจมูกยาวยิ่งกว่าไส้กรอกตาใสอย่างแก้วยืนตระหง่านอยู่บนรองเท้าแบบญี่ปุ่นที่ทำด้วยแผ่นไม้2 ชั้นชิ้นหนึ่งเป็นแนวขวางรองรับฝ่าเท้าอีกชิ้นหนึ่งเป็นแนวตั้งเอาไว้ป้องกันพวกเขาให้ห่างจากของเหลวติดเชื้อส่งเสียงสวดมนต์เดินคาถาใช้ภาษาประหลาดที่ไม่สามารถจะปกป้องพวกเขาจากการจมดิ่งสู่เตาเผาเมื่อถึงเวลาของพวกเขาเองความเย่อหยิ่งความไม่รู้ของหมอพวกนี้กำลังทรยศความกลัวและความไม่ประสาของพวกเขาเองไอ้พวกกากเดนสังคมมันกลับรอดได้ด้วยความโลภที่คลุ้มคลั่งเปิดประตูปล้นสะดมเศรษฐีที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่คิดจะทำอะไรUnd hier nun setzt das Theater ein. Das Theater,
Das heißt, die unmittelbare Willkür, die zu Akten ohne Nutzen und Gewinn für die Aktualität treibt. Die letzten Überlebenden geraten außer sich. Der Sohn, bislang gehorsam und tugendhaft, tötet seinen Vater. Der Kontinent treibt sodomitische Unzucht mit seinem Nächsten. Der Lasterhafte wird rein. Der Geizhals wirft sein Gold mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Der Kriegsheld steckt die Stadt an, für deren Rettung er sich einst aufgeopfert hat. Der eitle Geck putzt sich heraus und spaziert durch die Beinhäuser. Weder die Vorstellung der Straflosigkeit noch die des nahen Todes motivieren hinreichend so willkürlich absurde Handlungsweisen bei Leuten, die nicht daran glauben, dass der Tod wirklich ein Ende setzen könne. Und wie soll man diesen erotischen Fieberausbruch bei geheilten Pestkranken erklären, die, anstatt zu fliehen, an Ort und Stelle bleiben und Sterbenden, ja Toten, die halb zerquetscht unter Haufen von Leichen liegen, wie der Zufall sie gebettet hat, eine verwerfliche Wollust entreißen? Doch wenn es einer höheren Geißel bedarf, um diese frenetische Willkür zum Vorschein kommen zu lassen, und wenn diese Geißel Pest heißt, so könnte man vielleicht untersuchen, was diese Willkür für unsere Gesamtpersönlichkeit bedeutet. Der Zustand des Pestkranken, der ohne Substanzzerstörung stirbt, mit allen Stigmata eines unumschränkten, beinahe abstrakten Leidens an sich, ist eins mit dem Zustand des Schauspielers, den seine Gefühle ausloten bis zum Grund, den sie aufwühlen ohne Gewinn für die Wirklichkeit. Das ganze körperliche Aussehen des Schauspielers wie des Pestkranken zeigt, dass das Leben auf den Paroxysmus reagiert hat und dennoch ist nichts geschehen. Zwischen dem Pestkranken, der schreiend dahinjagt in der Verfolgung seiner Vorstellungen, und dem Schauspieler in Verfolgung seiner Sensibilität, zwischen dem Lebendigen, der sich Figuren erschafft, auf die er sonst niemals verfallen wäre und denen er inmitten eines Publikums von Leichen und rasenden Irren Wirklichkeit verleiht, und dem Dichter, der ganz unangebracht Figuren erfindet und sie einem gleichermaßen trägen oder rasenden Publikum überantwortet, gibt es noch andere Parallelen, die über die einzigen Wahrheiten Rechenschaft ablegen, die zählen und die Wirkung des Theaters wie die der Pest auf die Ebene einer echten Epidemie erheben. But, whereas the images of the plague, occurring in relation to a powerful state of physical disorganization, are like the last volleys of a spiritual force that is exhausting itself, the images of poetry in the theatre are a spiritual force that begins its trajectory in the senses and does without reality altogether. Once launched upon the fury of his task, an actor requires infinitely more power to keep from committing a crime than a murderer needs courage to complete his act, and it is here, in its very gratuitousness, that the action and effect of a feeling in the theatre appears infinitely more valid than that of a feeling fulfilled in life. Compared with the murderer's fury, which exhausts itself, that of the tragic actor remains enclosed within a perfect circle. The murderer's fury has accomplished an act, discharges itself, and loses contact with the force that inspired but can no longer sustain it. That of the actor has taken a form that negates itself to just the degree it frees itself and dissolves into universality. Extending this spiritual image of the plague, we can comprehend the troubled body fluids of the victim as the material aspect of a disorder which, in other contexts, is equivalent to the conflicts, struggles, cataclysms, and debacles our lives afford us. And just as it is not impossible that the unveiling despair of the lunatic screaming in an asylum can cause the plague by a sort of reversibility of feelings and images, one can similarly admit that the external events, political conflicts, natural cataclysms, the order of revolution and the disorder of war
by occurring in the context of the theatre, discharge themselves into the sensibility of an audience with all the force of an epidemic. San Agustín, en la ciudad de Dios, lamenta esta similitud entre la acción de la peste que mata sin destruir órganos y el teatro que, sin matar, provoca en el espíritu, no ya de un individuo, sino de todo un pueblo, las más misteriosas alteraciones. Sabed, dice, quienes lo ignoráis, que esas representaciones, espectáculos pecaminosos, no fueron establecidos en Roma por los vicios de los hombres, sino por orden de vuestros dioses. Sería más razonable rendir honores divinos a Escipión que a dioses semejantes. Valían, por cierto, menos que su pontífice. Para apaciguar la peste que mataba a los cuerpos, vuestros dioses reclamaron que se les honrara con esos espectáculos, y vuestro pontífice, queriendo evitar esa peste que corrompe las almas, prohíbe hasta la construcción del escenario. Si os queda aún una pizca de inteligencia y preferís el alma al cuerpo, mirad a quién debéis reverenciar, pues la astucia de los espíritus malignos, previendo que iba a cesar el contagio corporal, aprovechó alegremente la ocasión para introducir un flagelo mucho más peligroso, que no ataque el cuerpo, sino las costumbres. En efecto, es tal la ceguera, tal la corrupción que los espectáculos producen en el alma, que aún en estos últimos tiempos, gente que escaparon del saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y a quienes domina esta pasión funesta, estaban todos los días en el teatro, delirando por los histriones. Es inútil dar razones precisas de ese delirio contagioso. Tanto valdría investigar por qué motivos el sistema nervioso responde al cabo de cierto tiempo a las vibraciones de la música más sutil, hasta que al fin esas vibraciones lo modifican de modo duradero. Ante todo, importa admitir que, al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El espíritu cree lo que ve y hace lo que cree. Tal es el secreto de la fascinación. Y el texto de San Agustín no niega en ningún momento la realidad de esta fascinación. Sin embargo, es necesario redescubrir ciertas condiciones para engendrar en el espíritu un espectáculo capaz de fascinarlo. Y esto no es simplemente un asunto que concierne al arte. Því leikhúsið eins og farsóttin. Það ekki vegna þess eins að það hefur sömu áhrif á mannfjölda og hún og kemur honum í sams konar uppnám. Í leikhúsinu eins og við farsótt eitthvað sem í senn sigrar og hefnir sín. Skyndilegi eldur sem farsóttin kveikir hvarvetna þar sem hún geisar. Við finnum sterkt á okkur
að hann ekkert minna en fjöldamorð. Svo geysilegar samfélagshamfarir, slík ógurleg líkamsröskun, þessir taumlausu lestir, þessar ógnarsæringar sem hrekja sálina út á ystu nöf. Allt bendir þetta til ástands sem samt sem áður einkennist af gríðarlegum styrk og þar sem allir kraftar náttúrunnar gera vart við sig í þeirri andrá sem skiptir sköpum. Farsóttin grípur ímyndir sem liggja í hýði, falda óreiðu og umbreytir þeim í einu vetfangi í öfgafengið látæði. Leikhúsið grípur líka til látæðis og leitast við að gera það eins stórt í sniðum og mögulegt er. Eins og farsóttin bindur það hlekkin milli þess sem er og hins sem ekki er. Milli hugsanlegra möguleika og þess sem þegar er orðið til í efnisgerðri náttúrunni. Það öðlast aftur skinnbragð fyrir svipum og tákngerðum sem virka eins og þögul klukknaslög, þagnarmerki hjartsláttur, óregla á líkamsvessunum, logandi ímyndir sem skjóta allt í einu kollinum í skyndilega vöknuðum höfnum okkar. Leikhúsið færir okkur á ný okkar eigin skapandi innri átök og alla orkuna sem í þeim býr og gefur þeim það heiti sem við köllum tákn. Og nú heyja táknin frammi fyrir okkur orrustu. Það sem eitt tákn rast á annað í óskaplegum þrengslum. Vegna þess að þá fyrst verður leikhúsið til þegar hið ómögulega fer að gerast í raun og veru og þegar skáldskapurinn sem fer fram á leiksviðinu endurnærir og ofhittar raungerð tákn. Þessi tákn eru birtingarform þroskaðra krafta sem fram til þessa voru hneptir í ánauð og voru ónothæfir í veruleikanum. En brjótast nú fram í ótrúlegum ímyndum sem veita athöfnum sem í eðli sínu eru óvinveittar lífi samfélagana, bæði þegn og tilverulétt. Ein wirkliches Theaterstück stört die Ruhe der Sinne auf, setzt das komprimierte Unbewusste frei, treibt zu einer Art virtuellen Revolte, die übrigens nur dann ihren ganzen Preis wert sein kann, wenn sie virtuell bleibt und den versammelten Kollektiven eine schwierige und heroische Haltung auferlegt. So sehen wir in Fort Annabella zu unserer größten Bestürzung wie ein geschlagenes Wesen, sobald sich der Vorhang hebt, den unverschämten Anspruch auf Inzest vertritt und zu seiner Verkündung und Rechtfertigung mit allem Nachdruck seine Jugendlichkeit und seine Bewusstheit geltend macht. Keinen Augenblick ist es wankelmütig. Keine Minute lang zögert es und zeigt auf diese Weise, wie wenig alle Schranken bedeuten, die ihm in den Weg gelegt werden können. Noch im Verbrechen beweist es Heroismus und diesen Heroismus stellt es verwegen zur Schau. Alles treibt es in diese Richtung vorwärts, alles macht es überschwänglich, weder Himmel noch Erde kümmern es, einzig und allein die Macht seiner konvulsivischen Leidenschaft, der die ebenso rebellische, ebenso heroische Leidenschaft Annabellas entspricht. Nicht aus Reue weine ich, sagt sie, sondern aus Angst, nicht ans Ziel meiner Leidenschaft zu gelangen. Alle beide heucheln und fälschen und lügen sie, um ihrer übermenschlichen Leidenschaft willen, die die Gesetze eindämmen und schikanieren, die sie aber über die Gesetze erheben werden. Rache um Rache, Verbrechen um Verbrechen.
Gerade wenn wir sie bedroht, umstellt, verloren glauben, wenn wir sie wie Opfer beklagen möchten, geben sie zu erkennen, dass sie drauf und dran sind, es dem Schicksal Drohung für Drohung und Schlag für Schlag heimzuzahlen. Wir begleiten sie beide von Exzess zu Exzess, von Forderung zu Forderung. Annabella wird gefangen genommen, des Ehebruchs, des Inzests überführt, mit Beleidigungen überschüttet, mit Füßen getreten, an den Haaren geschleift, und groß ist unsere Bestürzung darüber, dass sie nicht etwa nach einer Ausflucht sucht, sondern ihren Henker sogar noch herausfordert und in einer Art von hartnäckigem Heroismus in Gesang ausbricht. Das ist der Gipfel der Revolte, ist unaufhörliche, exemplarische Liebe, die uns Zuschauer vor Angst keuchen lässt bei der Vorstellung, niemand und nichts könnte sie je zur Besinnung bringen. Если мы ищем пример абсолютной свободы бунта, Аннабелла Форда может быть для нас таким поэтическим примером, связанным с идеей абсолютной опасности. И когда мы думаем, что дошли до крайней степени ужаса, крови, попранных законов, поэзии, наконец, которая освещает бунт, нам приходится идти еще дальше в этом помрачении разума, которое ничто не в силах остановить. Но в конце концов, скажем нам, только месть и смерть ожидают столь дерзкое и столь безудержное злодеяние. Но нет. Джованни, любовник, вдохновленный восторженным поэтом, поднимается над местью и преступлением благодаря новому преступлению, страстному и неописуемому, превосходя страх и ужас посредством еще большего ужаса, который опрокидывает законы, мораль и тех, кто осмеливается выступить поборниками справедливости. Ловушка сплетена умело. Большой праздник подготовлен. Среди гостей скрываются сыщики и наемные убийцы, готовые по первому сигналу броситься на него. Но этот загнанный, обреченный человек, вдохновленный любовью, никому не позволит вынести приговор этой любви. Как если бы он хотел сказать: вы хотите кожу моей любви, это буду я, кто бросит вам эту любовь в лицо, кто окропит вас кровью той любви, до высот которой вы не способны подняться. И он убивает свою возлюбленную и вырывает у нее сердце, будто собираясь полакомиться им посреди пира, на котором его самого хотели бы сожрать. И прежде чем его казнят, он убивает и соперника, мужа своей сестры, посмевшего встать между ним и его любовью. Он убивает его в своей последней схватке, которая кажется его собственным спазмом агонии. Comme la peste, le théâtre est donc un formidable appel de force qui ramène l'esprit par l'exemple à la source de ses conflits. Et l'exemple passionnel de Ford n'est, on le sent très bien, que le symbole d'un travail plus grandiose et tout à fait essentiel. La terrorisante apparition du mal, qui dans les mystères d'Éleusis s'était donnée dans sa forme pure et était vraiment révélée, répond au temps noir de certaines tragédies antiques que tout vrai théâtre doit retrouver. Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n'est pas parce qu'il est contagieux, mais parce que, comme la peste, il est la révélation, la mise en avant, la poussée vers l'extérieur d'un fond de cruauté latente par lequel se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses de l'esprit. Comme la peste, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires, qu'une force encore plus profonde alimente jusqu'à l'extinction. Il y a en lui, comme dans la peste, une sorte d'étrange soleil. Une lumière
intensité anormale, où il semble que le difficile et l'impossible même deviennent tout à coup notre élément normal. Et l'Annabella de Ford, comme tout théâtre vraiment valable, est sous l'éclat de cet étrange soleil. Elle ressemble à la liberté de la peste, où de degré en degré, d'échelon en échelon, l'agonisant gonfle son personnage, où le vivant devient au fur et à mesure un être grandiose et surtendu. On peut dire maintenant que toute vraie liberté est noire et se confond immanquablement avec la liberté du sexe qui est noire, elle aussi, sans que l'on sache très bien pourquoi. Car il y a longtemps que l'éros platonicien, le sens génésique, la liberté de vie, a disparu sous le revêtement sombre de la libido que l'on identifie avec tout ce qu'il y a de sale, d'abject, d'infamant dans le fait de vivre, de se précipiter avec une vigueur naturelle et impure, avec une force toujours renouvelée vers la vie. Et c'est ainsi que tous les grands mythes sont noirs, et qu'on ne peut imaginer hors d'une atmosphère de carnage, de torture, de sang versé, toutes les magnifiques fables qui racontent aux foules le premier partage sexuel et le premier carnage des sens. Qui apparaissent dans la création. O teatro, como a peste, é feito à imagem dessa carnificina, dessa essencial separação. Desenreda conflitos, libera forças, desencadeia possibilidades. E se essas possibilidades e essas forças são negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Vida. E não consideramos que a vida, tal como é e tal como a fizeram para nós, seja a razão de exaltações. Parece que através da peste e coletivamente um gigantesco abscesso, dando tanto moral quanto social, é vazado. E assim como a peste, o teatro existe para vazar abscessos coletivamente. Pode ser que o veneno do teatro, lançado no corpo social, o desagregue, como diz Santo Agostinho. Mas ele o faz como uma peste, um flagelo vingador, uma epidemia salvadora, na qual épocas crédulas pretenderam ver o dedo de Deus, e que nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza em que todo gesto é compensado por outro gesto e toda ação por sua reação,
O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa, após a qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. Também o teatro é um mal, porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem destruição. Teatro convida o espírito a um delírio que exalta suas energias. E para terminar, pode-se observar que, do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a ação da peste, é benfazeja, pois, levando os homens a se verem como são, faz cair a máscara, põe a descoberto a mentira, a tibieza, a baixeza, o engodo. Sacode a inércia asfixiante da matéria que atinge até os dados mais claros dos sentidos e revelando para coletividades o poder obscuro delas, sua força oculta, convida-as a assumir diante do destino uma atitude heróica e superior, que, sem isso, nunca assumiriam. E a questão que agora se coloca é saber se nesse mundo em declínio, que está se suicidando sem perceber, haverá um núcleo de homens capazes de impor essa noção superior do teatro que devolverá a todos nós, o equivalente, natural, mágico dos dogmas em que não acreditamos mais.